This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Maga Noticias. Tiene te existir mga ghost learners del senior high school voucher asiguna DepEd. DepEd tapela na mga mayores kontinua suporta mga programa para na mga estudyante. Major road infrastructure uno del mga solusyon na problema de trafiko na syudad. Multa na illegal parking kere asisubi el alcalde Olaso. ¿Cuántos residentes na Costa Oeste tiene comento acerca el one-way scheme na San Jose Gusú? Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, querido vivientes de la ciudad. Yo si Albert Luna y este el Dateline Zamboanga. Tiene asigunta existi mga ghost learners del senior high school voucher asigun na DepEd. Aquí el detalles na report di Marites Espartero. Después descubrí el Commission on Audit o COA kay na magasalyama Go Student bajo na Senior High School Voucher Program del año 2022-2023 y 2023 hasta 2024 desde maga prestigioso eskwela pribado na entero país. Inseguidas el COA y coordinada Departamento de Educación o DepEd acerca con este asunto. Na Rehiyon 9, tiyan eskwela pribado ili queda envuelto con este anomalía dahil se llama Go Student. Pero aki asigun na syudad, base na monitoring e inspeksyon ng mga eskwela pribado, ta está negatibo acerca con este asunto. Asigun con Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division del DepEd. Buenamente asigun el implementasyon del mga voucher para na mga senior high school. Actualmente no tiene ese issue national level no wherein tiene mga private schools no tapos kita sa dali makita subsidy no I think more mga 20,000 kung mga learners na public schools entra na private schools para continue the senior high school curriculum no based from the assessment and validation the different schools within Zamboanga City. So, nakikita mira, GNNT na mga consier no. So, in short, due to the, nakikita strong monitoring, no, the mga private schools, no, especially the implementation of the senior high school. So, that's the reason why, in place todo, no, buenamente el implementasyon del mga eskwela kina Zamboanga. So far, doon kaya nakita sabihin na uno ng mga divisions sa region, pero hindi lang kita pwede so no dahil kasi region lang kasi na data no but particular to Zamboanga City no nakikita Asegun kun oy siguiendo ta falta mga ekipo para na mga estudyante del senior high ya na asegun sa llama tied up el gobierno entre mga eskwela pribado donde ta dale 20,000 subsidy el gobierno kada un estudyante na senior high. Pero tiene según mga eskwela pribado, tasaka la oportunidad tumabentaha para aumenta el di ila koleksyon para na di ila mga salaryo o na operasyon dal di ila mga eskwela. Hindi sila tamira si Cosa era dale buen para na mga estudyante. Private school kasi hindi man no, siyempre enrollment pagpaman sila siguro bentaha because so sila oportunidad man-increase nila collection para nagda-sweldo, pati na operations nila mga eskwela, no? But I just do not know nila personal reasons, no? So, pero ako nga nagsasabi kita, no? Sila sa tumabentahan sila, hindi sila sa penta el cosa para dali puwente lang po ng mga estudyante. Según kun oy tiene ese pena si pwede kuhita ase magic el mga eskwela na ansina asunto. Igual el doble tao sa mga nombre del estudyante o takambya ko ng mga learner reference number o LRN kay posible nakitada de lisensya del eskwela.
Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Apela el Departamento de Edukasyon o DepEd na mga mayores continua suporta con el mga programa na implementa el departamento para ng mga estudyante, especialmente na literacy y también numeracy. Kaya mo el problema at enfrenta na edukasyon. Asigon kun Basilio Uy, el jefe del School Governance and Operation Division, ese programa del Academic Recovery amo se el taman pull out kel mga bata na no sabi pa na reading na level de grade 2 grade 3 para dali kanila intervensyon o ayuda na leida y también na mathematics. Asigun kun Uy, man ayudahan lang asigun maski nakasa dali también tiempo anda aprendele con el mga bata y kunta para fronto esto sa aprende. Para tiene asigun siyempre el kultura de se llama study habit. So, sa apela lang yun, man, ayudahan lang kita, no, man, depende ng mga eskwela, kaya hindi sa mga bata, hindi kita ayudahan puwerso. So, hindi ka na kasa, disiplina ayuda, pandadali tiempo, aprendele, mas yung simple lang le, aprende na mathematics, no, then atin nila assignment, para tiene sila kultura de aquel study habit, no, para at least pwede kita mayores, dali encouragement na algún día, sila buen estudiante, tiene sila el attitude, no, el kultura de aquel study habit nila. Major road infrastructure uno del mga solusyon na problema de trafiko aquí na syudad. Aquí el report ni Marifi Tamayo. Tacre el alcalde Kimer Olaso que el major road infrastructure amo el uno del mga solusyon na problema de trafiko na syudad. Por eso uno del su marching order na mga concerned department heads para este año 2026 amo para prepara para el realización de este major road infrastructure este año. Tiene según magayutay camino na syudad el necesita ancha o hace más grande, especialmente na mga lugar que bien por demás el asunto del tráfico. Most of the budget that we're deciding on major road infrastructure. Kasi ang mukilala sa mga city, pirmi kita traffic. Porque man, itong camino is very narrow. So how would you expect all those talaga kita gigantic vehicle that is coming to Zamboanga City? How can you expect that those vehicles can be occupied by our roads and kita sinito camino? So we have to widen our roads and larger, mas kunili mas larger, mas amplio. Technical mga yan, identify kita on doon kita source of traffic ako kita uminta. Not only that, dato na Coastal Road, Artinim Boulevard to Ebenezer, abri kita di camino. Tiene también según mga lugar igual al Yanaputik ay manda el pone rotonda para afloja un poco el tráfico. And sini kita mga rotonda, di ba? So what I explained, like umaga, Putik umaga, and Governor Ramos, antya kita mga isi. Asugun kun Olaso, kada anyo takeda mas manada el mga vehikulo na syudad. Hindi también según puede sangga o preveni con mga gente kumpra di ila personal vehikulo, siendo derecho este di ila. Por eso el desafío para buscar solusyon na asunto de tráfico ta está na gobyerno lokal. Because of the augmentations of vehicles sa Zamboanga, and you cannot stop them from doing that because for those people who have money, they can buy whatever they want. And sa sitami kita color coding, I don't think so that would be the right approach because kita igual na Manila. Most of our constituents are middle class. Kaya kumpra vehikulo nito. If you color coded, kumpra. Bawal lang ang payment ara. 20,000, pwede ito sa kaon for 3 year, man installment for 5 or 10 years, di ba? Simple as that. Asugun kun Olaso, maski ele, hindi exempted na trafiko. Tala parking na kanino lang. Kasi mga vehikulo na kanino lang parking. So how can we solve traffic problem? For eso, we have to eradicate, we have to remove all those there. And then hindi naman kasi kita, then traffic na sa buwang na diskansa. Pwede magkita traffic, but not that every 21 oras kita sinabis na kanino, hindi kami naman, di ba? Afuera el major road infrastructure, debía también según kita na mga camino este magataman obstruct con el tráfico. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. Ere, el alcalde Kimer Olaso asusubi con el multa del mga illegal parking siendo uno este del mga takaw sa trafiko na camino, especialmente asigun na sentro del pueblo. Asigun con Olaso, tiene mga chauffeur, no hay miedo man park de la vehículo ilegalmente, siendo barato lang el multa, si el kuhi kanila, pwede lang sila pagkakoneste.
Uno dal mag-aaya sa ehemplo si Olaso amo también al magatrack kita man deliver mga supply o stocks na mga establishmento de negosyo na sentro del pueblo. Asigun ko nele, hindi lang debe asilagas ko ng magatrack iman na pagamulta sino asa ko ng dueño del establishmento de negosyo donde taman deliver supply este magatrack. But esas patrak, conforme lang sila kuwi. Why? What they're doing is, baka sila penalty, quarter penalty, 300 pesos. So anybody can pay that also. Than to pay a parking space. Than to pay a parking space. Magkano yung penalty? Alin na kami ng manlot, tinalo din yung mga match. So I'm calling also to those business sector, kinalduin nyo din sa mga cargo, we will chase after you also, not only with the truck. And the penalty of the truck, man natamigid ako na isa si Subi. ¿Cuántos motorista alina San Jose Gusu Elia queda alegre con el nuevo orden desde el City Hall para conducir con el experimental traffic scheme one way por 6 meses na baliwasan San Jose Gusu para baliwasan Seaside? Siendo el AC con este durante el peak hour solamente desde alas 6 del aga hasta las 9 y a las 4 del tarde hasta las 8 del noche. Para con cuántos mga residentes del Costa Oeste queda más largo di la viaje para hacia hatod estudyante na Governor Ramos. Pero también tabla que debe conducir anay operasyon kontra illegal parking na lugar para queda suabe el viaje del mga motorista. En otoridad, ya kabakuhi ko ng mga bihikulo taban parking na Governor Lim anoche. El personaje del Task Force Ordinance sa conduci el operasyon kontra ko ng mga bihikulo taban parking en frente del Station 11. Ya por causa prohibido el man parking por causa takeda juta el camino del vehículo. Ya pone también sila amaro para no hay más quien el man parking pero tiene siempre hasta mga 4 red na vehículo tadeha vehículo na lugar. Los demás mga motorista o motorsiklo ya leba también man impound para el mas grando pena. El siguiente na mga noticias. Informasyon na un krimen estaba na publiko grande ayuda na investigasyon. Establecida del mga checkpoint na diferentes lugar na syudad, hindi posible este mga tiempo. Persona yakay na Rio alina barangay Tetuan del Domingo tarde iya inkontraya. Curtao semento na bypass road na barangay Tumaga onde desgrasya iya muri el motorista del otro semana iya komponiya. Grande Culebra casero muerto después subí na poste de Zamselco. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Can I take your order? Ito po siya kapatay niya? Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Ano po? Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, ma'am. Thank you. Budget-wise, holiday raffle, shop and win. Shop any participating P&G products and pay using your Wise card to get a chance to win amazing prizes. For every trended single receipt purchase, you earn 1 raffle entry. Exciting prizes await. 1 winner motorcycle, 5 winners of washing machine, 5 winners 2 pieces electric fan, 5 winners of rice cooker, 4 winners electric kettle, 4 winners of Oracan cabinet, and 20 winners gift certificates. Promo period from December 5, 2025 to January 5, 2026. Raffle draw on January 10, 2026. The more you shop, the more chances you win. This holiday season, turn your everyday purchases into extraordinary rewards. Don't miss out. Shop now and let the holidays bring you home a winner. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na yakap clinic. PhilHealth gamot, libre na. Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment.
Dahil sa taas ng sugar, unti-unting lumalabo ang paningin ni nanay. Pero di siya nagpadala. May iBerry siyang kasama sa pang-araw-araw na alaga. Tumutulong ang iBerry protektahan ng mata laban sa panlalabo dahil sa diabetes. Salamat iBerry. Meding malinaw muli ang aking buhay. Malagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa mga uri ng sakit. Dunkin' Yan Pillow Perfection. Get cozy with all the new Dunkin' Yan Pillow for just $199 each. Available with every March and Munch or Cool combo purchase. Soft, fun, and totally Dunkin'. Don't miss out. Hurry! Promo runs January 1 to 15, 2026. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Taste it with some good quality macchiato. We got your back. Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Coconut flavored macchiato poured over ice. 110 pesos for medium, 135 pesos for large, and 180 pesos for extra large. Drink as much as you can with our new Dunkin' Iced Coconut Macchiato. Brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Check our limited time offer. Dunkin' Wicked Good, Wicked Green Matcha, Wicked Pink Refresher, and Wicked Munchkins. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', pasalubong ng bayan. Gusto mong magka-diabetes? Habang buhay na sakit ang diabetes, pag napabayaan, pwede kang mabulag, madialysis, magka-problema sa kidney. Mag-kidney care araw-araw. I-flush out ang toxins para maiwasan ang hepatitis, paghihilab at dilaw na ihi. Subukan ang kidney care. Mahalagang paalala, ang Junior Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Unlock refreshing moments. Drink without limits. Dunkin' Frozen Series. You can try and taste our frozen guava, frozen lychee, and frozen white coffee for only 100 pesos 16 ounce. Escape the heat with our Dunkin' Frozen Series. Only here in Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, saben el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. Informasyon na un krimen estaba na publiko, grande ayuda na investigasyon ng otoridad. Aquí el report ni Marifita Mayo.
Yaabla el chairman del Peace and Order Committee del Consejo Local, Concejal Frederick Atilano, que grande ayuda na investigasyon del un krimen, el maga informasyon que ta puede dale el público na otoridad. Ina posible arresto del maga responsable na krimen. Según con Atilano, el otoridad ya puede kuhi con 2 persona durante el hot pursuit operation del enero 5 año 2025 a las 8 del noche. 2 personas según el alegadamente envuelto na un incidente de tiro na MCLL Highway na Kabaluay del enero 4 este año, donde el víctima, conocido como si Muktasol Macrohon Lalaw, quien ya despidí. Según con Atilano, ya queda posible el arresto con 2 persona por causa na informasyon que dale con ele el maga informantes. Kaya ka natong kinyayaman, no? Kaya no kaya gani man na nombra, el dila, identity nila, pero para secured sila, no? For their security. So, tamanteng kung gani kita, kaya por causa na, kaya sila kumpiyansa na natin. Donde el cosa informasyon na yadali sila, ya kaya positibo, hasta pwede man asaka con el 2 aligaw suspechao, que bago ahora na investigasyon. Pero según con Atilano, suspechaw lang pa ahora 2 persona. Tiene que ay pasa pa siyempre sila na se llama due process antes puede confirma que sila el verdad responsable na suceso. Yaabla si Atilano alegre ele que ta koopera ya ahora el público na investigasyon y voluntariamente ta dali informasyon na otoridad para el posible resolvada del caso. Hindi según igual antes que taman difícil sa ka-informasyon o detalles el maga investigador na publiko. Antes, pregunta ita, cosa ba taning counter mga authority? Porque tatormenta el caso solving seguidas. The reason why coopera, so, naportamen ng mga barangay official, kasi sila todo manera, and then, iyo tamin, tanda ng mga community barangay, so, tamang kwento-kwento, during the aton visit na, tapilita, el cooperation lang gayot, ila, no, para ver pwede kita ayuda solve ng kaso, kita concern na syudad. Pero según con Atilano, quiere sila que esta confidential el identificación del mga informantes para el di la protección también. Saludo según ele con estos mga persona. Pero ta entende también según ele si porque hindi ta coopera el otro na investigasyon por causa también na miedo para na di la seguridad. Protegitan ko na dila mga identity, no? Para ver pwede sila esta na leo sa peligro. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Yaabla el chairman del Peace and Order na Consejo Local, Consel Frederick Atilano, que hindi pa posible mga tiempo el establecido del mga checkpoint en diferentes lugar na syudad. Asigun con ele, por causa falta el número del pulis. Asigun con ele, hace ahora manera el policía local en coordinación na otro concierge de ahensya, incluido su oficina, para puede que posible. Itakorda el público ta suhiri para establisir manada checkpoints sa syudad para prevenir mga krimen o para pwede inseguidas kuhi con el mga sospechado na quien ta precura escapar después comete krimen. Asigun ko Atilano, el cosa ta se aura el autoridad amo el mga surprise checkpoints y hindi lang se llama fixed checkpoint. El local government through city council taman push gayot busca manera el diaton mga police para conduce siyempre checkpoint aumenta mga checkpoint as dira ilang guarde antes. So na proseso tamen si Arak Persona yakay na Rio del Alina Barrio del Tetuan del Domingo tarde ya inkontraya. Aquí el report di Emil Tuban. Persona yakay na Rio alina barangay Tetuan del Domingo tarde, ya encontra na Rio alina barangay Giwan en Anteaga. A las 4 del tarde del domingo, yaman tomahan el víctima junto con el de su mga compañero alina Riverdale na barangay Tetuan. Ya anda na riprap el víctima para mia, yakay na Rio. Isyendo sabi kami, ito makali si Alya. Kumpirmado man el mga uban, kitalya kung nila ito ma. Este di mio primo, tomaw ya. Nakantoriyo sila, isyendo kerga mia, ya mia daw, na yan landuk, amo kay El su mga compañero ya puede agarra con el su pie, pero por causa malihuk ele, ya puede sila con este larga, ya perdea ele. Ya reportaya sila na otoridad, ya conduci rescue operation el mga bombero y mga personas del CDRRMO, y el mga pulis y mga tanods del barangay Tetuan.
El biktima identifikado como si Charlie Ramos de Alina Santa Cruz, Barangay Tetuan. El mga rescue team, ia continua el search and retrieval operation iyan ante aga, ia pode con el encontra Alina Buenbrazo Drive na Barangay Giwan. Con el biktima ilibal pamilya Alina Villa para aregla con este biktima después se conduce investigación el personal del SOCO Alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El Curtao Cemento, alin barangay Tumaga, onde desgrasya el motorista del pasado semana, ya compone ya este tiempo. El contractor ya abandona con el mga filling materials con el Curtao Cemento, alina subida del bypass road na barangay Tumaga ayer. El reaksyon del mga vivientes na abla kay Arlang ya abona con el cemento kaya tiene ya Kenya muri. Eranway pa el desgrasya ya abona ya con este para hindi causa vida del motorista. Ya muri kaya salta el su motorsiklo alina lugar. Ya pone pa sila mga barrier para lejos pa lang, klaro ya el lugar. Muerto un culebra casero después subina un poste de Samselco que tiene transformer alin lalantawan pasunang kay Siria. Base na post ni Toto Barrios, bien grande ese casero que posiblemente tali na 5 para 10 pies el largor. Ya causa también temporariamente blackout el lugar por causa con el incidente. El lugar de Lantawan es parte del barangay de Pasunanca que poco lúbrico pa siempre por causa con el Montesco parte del lugar. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Can't get enough for the day? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin, Pasalubong Bayan. Sa bagong Pilipinas, malayo ka sa sakit. PhilHealth Yakap para malayo sa sakit. Magpa-check up, laboratory test, cancer screening test, at gamot na kinakailangan ayon sa abiso ng iyong doktor. Magparehistro na sa pinakamalapit na Yakap Clinic. PhilHealth Gamot, libre na! Guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome!
For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Your coffee just found its perfect match. Introducing Dunkin's Corned Beef Sandwich, a delicious mix of premium Angus corned beef rich with creamy cheese mayo for only 75 pesos. Only at Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El pag-asa taabla que posible que afectao el ciudad con un low pressure area que tali afuera del Philippine Area of Responsibility. Aquí el Mi Report. Tiene ahora un low pressure area afuera del Philippine Area of Responsibility que posible asugun afecta con el ciudad de Zamboanga. Na forecast del pag-asa este aga taabla que tiene asugun trough del low pressure area talibang maeskura na tiempo tambien ulan na Zamboanga Peninsula asa na Basulta Region. Na forecast model ya pa de obtene LTV11 este lang aga tamandamira que entero tarde hasta mañana madrugada posible kay puerte ulan. Grande asigun posibilidad que kay ulan por eso debe vigila el mga vivientes con el mal tiempo especialmente na magabahura lugar. Taaklar el pag-asa nuay pa siyempre tropical cyclone ya forma adentro del par que ta continua sila bisya. Implementa este día el nuevo menguada o aumento na produkto petrolyo. 10 centimos o 10 centimos niya menguada presyo de cada litro de gasolina. Mientras aumenta también 20 centimos na cada litro de diesel, también aumento 10 centimos na cada litro de kerosene. Esa noticia desde el National o desde el Oil Management Bureau del Department of Energy epekto sigun syempre na supply y también el demand y tensyon na ocurre na otro maganasyon. Ya consumí el cuantos motorista alin na Zamora Pasunanca después enfrenta kanila ayer tarde el bien largo tráfico. Iya que na single lane el camino por causa con el tangkas magakaha del soft drinks kaya man unload na on lane na kostaw del un tienda. Ya tarda sigun kita ko el mga soft drinks sa lugar por eso nuay onde pa sa mga behikulo. Kaya sigun pulis sa lugar pero nuay tambien con este pone atensyon. El polisya puede arrestar con 2 sospechados na insidente de tiro alina Cabaluay. Aquí el report di Emil Tuban. Pulisya puede arrestar anoche con el 2 mga sospechados na insidente de tiro alina Barangay Cabaluay del domingo de noche. Cita acordada desconocido persona y atira con el super de truck alina Zone 5 na Barangay Cabaluay y amuri el víctima na hospital. Con el víctima puede identificar
como si Muktasul Macrohon Lalaw, iya muri na hospital después sostener herida na brazo y na su cuerpo. El policía conducía hot pursuit operation, iya puede arresta con el dos mga suspechaw, iya puede identificar como si Argel Clemente Araneta, 27 años de Manicaan, y si Jonel Cabaya Cruz del Rosario, 40 años de Barangay Lunsuran. El mga testigo ta enseña que estos, el mga suspechaw, el tira con el víctima, por eso arresta kanila durante el hot pursuit operation del autoridad. El mga suspechaw ta negal akusasyon del pulis kanila, kahit naman tumahan daw sila aquel tiempo. El pulis no más puede recubrir con el fusil y usa para tira con el víctima. Con estas dos personas, el iba alina Zamboanga City Forensic Unit 9 para conducir para pintes kanila. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El policía arresta con dos mga persona después ruba con el gallo alina barangay Buwalan ayer. El untal Alejandro Falcasantos hijo iya panikuhin na akto con estos dos sa kakunel su gallo alina zone 4 barangay Buwalan. El mga suspechaw iya entra na casa del reklamante iya sa kakunel gallo amaraw na lugar iya monta na motorsiklo. Iya eskapaya estos iya ase apas o lagas kanila si Falcasantos. Iya gita ladron iya pwede agara el mga vivientes con estos. El mga suspechaw iya pwede conoce el pulis como si Mark Nuez Lagasca y si Clovi Arquiza Balwiga, residente de Barangay Kabatangan y también Sinuno. El pulis pwede kanila na aresto y elevan na estasyon del Divisoria. Basura na fuente del bypass road Barigong Tugbungan, tapidi ayuda o tapidi el mga residentes ayuda ng gobyerno lokal para el limpieza. Aquí el report di Emil Tuban. El Barangay Tugbungan ya pidi ayuda ng gobyerno lokal para presta heavy equipment para kita con el mga basura alina puente del bypass road na Barigon Barangay Tugbungan. Del Sabado ya kay puerte ulan iya man avenida alina Rio del Barangay Putik imanada mga basura alina sangga na puente na Barangay Tugbungan. Ya presta sila grande truck de basura y el backhoe para limpia el mga basura na kanto del Rio alina lugar. Alegre kita, no? Pwede kita ayuda ko ng disaster office. Kaya important lang kita po Mayor Olaso. Diretso yung mandadahin ka na ito ang LBA tulong arpa puwalya. Yung pwede ayuda. Mukha ni el truck de basura. El nilidahad kita pati el barangay, el grande truck. Nilidahad ka na ito si Mayor Olaso. Kaya pwede ano saka pero aura kami hardly kami ayun pwede asitaba, no? Pero falta pa kayo, kaya pa continue kami nag-aaral limpieza allá. Desde antes ta sangga este mga basura akina puente, kaya estaba este na Rio de Putik y aginda akina Barigon Barangay Tugbungan. Ahora ta pasayman el agua, pero tiene pa queda poco de mga basura. Por eso ta continua sila con este día. Kaya si hindi con este limpia, el agua ay ginda ng mga casa alina Barigon. Por eso necesita gayod con este limpia para si ay liga el avenida. Hindi na mas ginda ng mga casa alina Barigon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Maskin tiene kampanya el otoridad kontra el e-bikes pero alina intersection del San Jose Gusu. Pwede mira el mga e-bikes donde lang taman suot komonway kung ken ta tiene miedo. Siendo hindi kanila takabakuhi. Anoche lang el mga e-bikes italeba pa pasahero desde el Suterville ta cruzan na highway sin pensar que debe con cuidado siendo manada también vehículo ta corre na camino. Manada vez yata asigun ta tiene aksidente kontra kanila siendo manada vez taman U-turn lang esto sin pensar tiene otro vehículo kontra kanila. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula posible pa siempre experiencia el mal efecto del mal tiempo del trough del low pressure area. Mayor parte del día la experiencia kita may escora na tiempo también hasta mañana. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Yes, ma'am. Sandwich ka, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na cute. Okay, sir. Super combo.
Na prinsipio del año como costumbre ya para na sektor de negosyo man renew di ila business permit para lehitimo la operasyon de negosyo. Kaya disierta kumpli sila con el cosa mga regulasyon del gobyerno lokal mientras tali sila taman negosyo. El renewal del business permit hindi solamente na mga grande negosyo, sino hasta aquellos sa mga negosyo ng mga barangay. Hasta aquellos mga resorts sa opera na lehanos barangay obligaw sa ka o man-renewed business permit. Del pasado año, el mga personajes del City Treasurer's Office ya anda ng mga barangay, iya bisita mga juta y tienda ta prikura. Si kwanto nila encontrada kada mes, donde alita evaluasi necesita ba sila sa business permits. Amos el razón porque ocupaw también el mga barangay para man issue clearances para na business application o renewal. Itaas si mga proseso aura alina nuevo edificio del business one-stop shop. El cosa pa rekolekta na mga permits y lisensya amo taginda na kaban del gobyerno. Iasibira ka naton por medio del programa y proyekto. Mismo mga sambuangueños el kita beneficia con ese mga programa y proyekto taas el gobyerno lokal aquí na syudad. Por eso si quiere kita queda legítimo el operasyon del negosyo grande man o jutay. Obligaw kita hace el renewal del business permits para bueno también el serbisyo del gobierno lokal aquí ka naton. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el de aton mga noticias para este noche, enero 6, 2026. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna. Habla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.